नमस्कार दर्शकসকল डिजिटल लाइफत स्वागतम जनाई आजिर भिडिओ आरम्भ करिम। আজি एजोपा गछ देखुवाम आपनालोকক बोलक आमार लगत आमी गई थाक। तो देरी नकरी भिडिओ आरम्भ करूँ बोलक। चाওক ना कि दुनिया एटा परिवेश सब फाले सेउजिया 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 हो আছে। जेहेतु गावलिया रास्ता अलग लाहे लाहे যাব লাগিব तो बोलक गई থাকো लाहे लाहे। চাওক না মানুহবিলাক সব ৰাস্তাতে ওলাই আছে। तो आহি पाई गलो जी गस कैसिलो ये गसर ऊरते। तो बोलक ऊर जाऊँ चाई थको। तो देखिसे ने राइज बम मस्त गस ऊर गले देखा पाब। तो चाওক दर्शकসকল साधारण गसतके ये गसर डालीकिटाओ और बेसि डाঙर डाঙर। और मोर पिछफाले जी गस आछे चाওক गसटो कि कम आपनालोকক। এই গছটো আমি সৰুকালৰ পৰাই দেখি আছোঁ আৰু এবাৰ চাওক এই দৃশ্যটো কি কম আপোনালোকক। ইয়াত আহিলে মনটো শান্তি হৈ যায়। লগত এখন সৰু মন্দিৰো আছে যিহেতু মন্দিৰখন এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। গছৰ তলত বহি এটা ভিউ ললোঁ। চাওক কেনেকুৱা লাগি আছে ভিউটো। और ये ভিউ দেখুৱাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত সমাপ্ত কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এনেকুৱা আনকমন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।